बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान पे ये वक्त आना है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत। हर इंसान को मौत का जायका चखना है, लेकिन आज अफसोस कि हम मौत को आज एक लम्हे के लिए भी याद नहीं रखते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान को 21 या 24 मरतबा अपनी मौत को दिन भर में याद करना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कितने लोग आए जो आज कब्रों के अंदर सो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आराम की जिंदगी सो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो खतरनाक सजाएं भुगत रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कब्र की पहली रात के बारे में आपको बताएंगे कि इंसान को जब कब्र में दफनाया जाता है तो उसके साथ कब्र की पहली रात में क्या मामला होता है। इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके अजीजो वकार, उसके रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़ कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक रिश्तेदार और दोस्त को रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस ये आवाज कोई नहीं सुनता। कभी वो साथ वाली कब्र में देखता है तो किसी लाश का पेट फटा होता है, कभी किसी कब्र की तरफ देखता है, किसी की लाश पे कीड़े लगे होते हैं, किसी की कब्र पे अल्लाह का अजाब होता है। वो जारो कतार रोने लगता है, अपने आप को तन्हा महसूस करता है। अल्लाह गवाह है, इंसान कभी खुद को इतना अकेला महसूस कभी नहीं करता जितना वो खुद को कब्र की पहली रात में करता है। उस वक्त उसे ऐसा लगता है कि सूरज अभी अभी डूबा है। उसको कब्र में हर तरफ सुर्ख रंग दिखाई देता है। इतनी देर में वो देखता है कि उसकी दाईं तरफ से धुआं उठता है और दो फरिश्ते अपने बालों से कब्र की मिट्टी को उखाड़ के उसके पास आ पहुंचते हैं और फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रसूल और इमाम कौन है, तुम किस दीन पे जिंदगी बसर करते रहे। अगर मरा हुआ इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह के दीन पे चलता था, तो बेसाख्ता वो हक कहने लगता है और फरिश्ते उसके लिए अल्लाह के हुक्म से कहते हैं कि इंतजार कर, चल तुम्हारे अमाल तुम्हारे परवरदिगारे आलम के पास पेश किए जाएंगे उस दिन जिस दिन का तुम्हें बताया गया था। लेकिन अगर उस इंसान के अमाल बद होते हैं और वो अल्लाह और उसके दीन पर ईमान नहीं रखता तो वो घबराने लगता है और फरिश्ते गजबनाक होके कहते हैं कि अफसोस है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बार बार बताया गया था कि जिस तरह से तुमसे पहले इंसान मर चुके हैं, तुम पर भी ये वक्त आना है, तुम पर भी ये वक्त आएगा, लेकिन अफसोस तुमने उन बातों को मजाक समझा और ये कहा जाता है तुम्हारे अमाल तुम्हारे परवरदिगारे आलम के दरबार में पेश किए जाएंगे। उस वक्त अल्लाह इंसान के अमाल को जबान बख्शता है और जो इंसान के अमाल होते हैं उसको सूरत बख्शता है। अगर इंसान के अमाल नेक होते हैं तो वो नेक अमाल एक खूबसूरत शक्ल में इंसान की रहनुमाई करते हैं। अगर इंसान के अमाल बद होते हैं तो एक बदसूरत शक्ल में उसी इंसान पे लानत भेजते हैं। अभी वो फरिश्ते जाते ही हैं तो दरवाज़े ताबीर खुलता है। दरवाज़े ताबीर आलमे मलकूत और आलमे बरज़ख के बीच में है। जैसे ही दरवाज़े ताबीर खुलता है तो उससे अजाब के फरिश्ते आते हैं और मरे हुए इंसान के पैरों की तरफ, हाथों की तरफ, आंखों की तरफ, जिस्म की तरफ अगर इंसान के अमाल नेक होते हैं तो वो नेक अमाल बोलते हैं कि ए फरिश्तों, इन कदमों को ना छूना, कि यही कदम होते थे जो अल्लाह के लिए चलते थे, अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए चलते थे। फरिश्ते जब हाथों की तरफ बढ़ते हैं तो अमाल बोलते हैं, ए फरिश्तों, हाथों की तरफ ना बढ़ना, यही हाथ होते थे जिससे वो अल्लाह की मखलूक की मदद करता था, अल्लाह के लिए ज़कात और सदका दिया करता था। जब आंखों की तरफ बढ़ते हैं तो अमाल कहते हैं, इन्हीं आंखों से इसने अल्लाह के कुरान को देखा,
اللہ کے نام کو دیکھا اور اسی زبان سے اس نے اللہ کا ذکر کیا اور اسی جسم کو وہ ہمیشہ گناہوں سے روکتا رہا۔ وہ فرشتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کیا حکم ہے اس کے لیے؟ تو عذاب غیب آتی ہے کہ فرشتوں اس کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دو، تب تک جب تک یہ ہماری خدمت میں روز محشر میں پیش نہ ہو۔ اور اگر اس انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں تو جیسے ہی فرشتے اس کے قدموں کے قریب آتے ہیں اس کے بد اعمال کہتے ہیں یہی وہ قدم تھے جن سے وہ گناہوں کے لیے جاتا تھا، یہی وہ ہاتھ تھے جن سے وہ انسانوں پر ظلم کیا کرتا تھا، یہی وہ آنکھیں ہیں جن سے وہ نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا تھا، یہی وہ زبان ہے جس سے وہ انسانوں کے دل دکھایا کرتا تھا۔ اور فرشتے پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور عذاب غیب آتی ہے کہ اس کی قبر کو دوزخ کی ایک خندق بنا دو۔ جس طرح اس نے اپنے جسم کے ساتھ میری مخلوق کے ساتھ ظلم کیا ہے، میری دی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا ہے، ویسے ہی اس کی تخلیق کا مزہ چکھے، تب تک جب تک اس عذاب کے ساتھ روز محشر میں وہ میرے پاس نہیں آتا۔ اب جیسے ہی دوزخ کی کھڑکی اس کی طرف کھلتی ہے اس کی قبر میں آگ لگ جاتی ہے، اس کی قبر سکڑنے لگتی ہے اور آس پاس کی قبروں کے لوگ اس سے کہنے لگتے ہیں اے بدبخت، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تجھ سے پہلے ہم مر چکے ہیں، ایک دن تو بھی مرنے والا ہے، تجھے تو پھر بھی موقع ملا تھا، تو نے کیوں اچھے عمل نہیں کیے، تو نے کیوں اللہ کی مخلوق کا احساس نہیں کیا۔ اتنی دیر میں وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، تو اسے عالم ارواح کا وہ وقت دکھایا جاتا ہے جب وہ پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں رہا کرتا تھا۔ اس نے جو جو زمین پر اپنے لیے مانگا تھا وہ انعامات اسے دیے گئے، غربت سے لے کر امیری تک، دکھ سے لے کر تکلیف تک، خوشحالی سے لے کر راحت تک، وہ ساری چیزیں عالم ارواح میں اسے دکھائی جاتی ہے۔ وہ ساری چیزیں عالم ارواح میں اسے پہلے ہی دکھائی گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے، وہ سب اسے دکھایا جاتا ہے اور پھر وہ رونے لگتا ہے کہ افسوس ہے میں نے اپنے ساتھ ہی برا کیا، میں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا، کاش جیسا ظلم میں نے اپنے اوپر کیا کوئی اور نہ کرے۔ اے شخص یاد رکھنا یہ زندگی ایک نیند ہے اور موت نیند سے بیدار ہونے کا ایک نام۔ دوستو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل اسلامک آغاز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔